नमस्कार बंधुगण श्री राम एजुकेशन को आपण मानकु वेलकम। आजिर भिडियोटी आपणक आगामी समस्त प्रतियोगितामूलक परीक्षा एग्जाम्स पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हेबाकु जाउछि। आजि आमे आलोचना करिबा निकटरे घटी जाइथिबा देश ओ विदेशर टी प्रमुख चलित घटनावली बा करेंट अफेयर्स। प्रतिटी प्रश्न पछरे लुचि रहिछि एक रोचक कहानी जहाकु आमे सहजरे बुझिबा। तेबे आउ देरी न करी चालंतु आरंभ करिबा आजिर प्रथम प्रश्न। बंधुगण, सारा विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा को नहीं पुणी एक बड़ चेतावनी आसीछि। मेरे WHO केउ रोग प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बा अंतर्जातीय चिंतार एक जनस्वास्थ्य जरूरीकालीन परिस्थिति भावे घोषणा करिछि। आपणक ऑप्शन गुड़िक हेउछि ए मास्कीपॉक्स, बी इबोला भाइरस, सी जिका भाइरस, सी निपाह भाइरस। आफ्रिकार कंगो लोकतांत्रिक गणराज्य ओ उगांडारे पुनर्बार एही मारात्मक बुंदीबुग्यो स्ट्रेन देखा देइछि। एपर्यंतरू अधिक लोक संक्रमित होई सारिलेनि एवं जनंकर मृत्यु होई सारिछि। सेथिपाई WHO एहाकु नेई अलर्ट जारी करिछि। प्रश्न, आसंतु जानिबा भारतर प्रतिरक्षा क्षेत्रर एक बड़ सफलता विषय। भारतरे प्रथम थर पाई घरोई भावे असेम्बल होइथिबा एयरबस C-295 सामरिक परिवहन विमान केउठारे निर्मित होइछि? ए बेंगालुरु, बी हैदराबाद, सी भड़ोदरा गुजरात, डी नागपुर। एहार सठिक उत्तर हेउछि सी भड़ोदरा गुजरात। एहा पछर सूचना। गुजराटर भड़ोदराठारे थिबा टाटा एयरबस सुविधा केन्द्र रे एही विशाल सामरिक विमान को प्रस्तुत करा जाइछि एवं एहा एबे निजर प्रथम उड़ान परीक्षण पाई संपूर्ण प्रस्तुत अछि। प्रश्न, वर्तमान पर्यटन को प्रोत्साहन देबा पाई उत्तर प्रदेश सरकार मे मासरे केउ नामरे एक स्वतंत्र अभियान आरंभ करिसंती? ए देखो अपना प्रदेश, बी भ्रमण उत्सव, सी विजिट माय स्टेट, डी उत्तर प्रदेश दर्शन। एहार सठिक उत्तर हेउछि सी विजिट माय स्टेट। विशेषत एही अभियान माध्यमरे सरकार पिलामानंक पाई सरकारी संग्रहालय बा म्यूजियम गुड़िकरे मागणा प्रवेश सुविधा देउछंती। एहा सहित अयोध्या, वाराणसी एवं प्रयागराज परी पवित्र पर्यटन सर्किटर विकास करा जाउछि। प्रश्न, अंतर्जातीय संपर्क को नेई परवर्ती प्रश्न। प्रधानमंत्री मोदी इराकर नूतन प्रधानमंत्री भावे काहाकू अभिनंदन जनाइछंती? ए मुस्तफा अल काधिमी, बी अली फालिह काधिम अल जैदी, सी मोहम्मद सिया अल सुदानी, डी बरहाम सालिया। एहार सठिक उत्तर हेउछि बी अली फालिह काधिम अल जैदी। व्याख्या, से शपथ ग्रहण करिबा परे तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकु शुभेच्छा जणाइबा सह भारत एवं इराक मध्यरे द्विपाक्षिक संपर्क को आहुरी मजबूत करिबा उपरे गुरुत्व दैछंती। प्रश्न, बंधुगण, भारत और नेदरलैंड मध्यरे एक महत्कांक्षी प्रोजेक्ट पाई लेटर ऑफ इंटेंट स्खेर होइछि। एहा केउ प्रोजेक्ट अटे? ए गंगा सफेई प्रोजेक्ट, बी कळपसर प्रोजेक्ट, सी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, डी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। एहार सठिक उत्तर हेउछि बी कळपसर प्रोजेक्ट। महत गुजराटर एही स्वप्नर प्रोजेक्ट कळपसर पाई नेदरलैंड वैषयिक सहयोग जोगाई देब। एहा सहित नेदरलैंड भारतर इंडो पैसिफिक ओसेन्स इनिशिएटिव IPOI रे मध्य सामिल होइछि। प्रश्न, एबे आसंतु जानिबा एमिति एक रेकर्ड विषय जहा समस्तंकु आश्चर्य करिदेब। मेरे कामी रीता शेरपा केते थर पाई माउंट एभरेस्ट आरोहण करी
ନିଜର ହିଁ ବିସ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି? ଏ 30 ଥର, ବି 31 ଥର, ସି 32 ଥର, ଡି 33 ଥର। ସେକେଣ୍ଡ ବିରତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି 32 ଥର। କାହାଣୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେପାଳୀ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଗାଇଡ୍ କାମି ରୀତା ସେରପା, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ବର୍ଷ, ସେ ତମ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରେ ପାଦ ପ୍ରଶ୍ନ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର କମାଲ। ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ ଶର୍ମା ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ AI ଚାଳିତ କେଉଁ ଫିଜିଟାଲ ଫାଇଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି? SBI, ପି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, ସି ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ PNB। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହା କେମିତି କାମ କରେ? ଫିଜିଟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଜିକାଲ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲର ମିଶ୍ରଣ। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। AI ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ସଞ୍ଚାଳିତ ଭାବେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ 8 ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କମିଟିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ବି କାନିମୋଝି କରୁଣାନିଧି, ସି ହେମା ମାଳିନୀ, ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ରୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି କାନିମୋଝି କରୁଣାନିଧି। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏହି ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ DMK EMK ର ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ କାନିମୋଝି କରୁଣାନିଧିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟି ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୌର ଚାଳିତ ଆଲଗା ଟ୍ରି ଅଲର ପାୱାର୍ଡ LG ଟ୍ରି କେଉଁ ସହରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ବି ଭୋପାଳ, ସି ମୁମ୍ବାଇ, ଡି ଇନ୍ଦୋର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଭୋପାଳ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳ ସହରରେ ଏହି ଶୈବାଳ ଗଛ ବା ଆଲଗା ଟ୍ରି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସୌରଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବିପଦଜନକ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଛାଡ଼ିବ, ଯାହା ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଦେଇ କେଉଁ ଦେଶର ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ରୁଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି? ଏ ରୁଷିଆ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ, ବି US ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ୍, ସି ଚୀନ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ, ଡି EU ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି US ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ୍। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଇରାନ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଇବ୍ରାହିମ ଅଜିଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ରୁଟ୍ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ୍ର ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି କାହାଣୀ ଶୈଳୀର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଶ୍ରୀରାମ ଏଡୁକେସନକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଧନ୍ୟବାଦ।